नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। पशुनापति पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतवसनं वरेण्यं जटाच्युतमधुसूदनं गंगावारी महादेवमेकं स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि गिरिशं गणेशं गणनीलवर्णं गजेन्द्रदाधिरूढगुणातीतरूपं भावं भास्करं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलात्रं भजे पंचवक्रं। नमस्ते नमस्ते विभवी स्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपजोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं। जगन्नाथ शरणं नारायण शरणं। ओडिशार पुरपल्ली देखुथिबा जगन्नाथ शरण नारायण शरण कार्यक्रम भक्त मानू ए अधमर अनेक अनेक प्रणाम एवं अभिनंदन। आमर यही कार्यक्रम को शेष जाए देखिए बोली अनुरोध। आज मुझे आपण शिवंकर ज्योतिर्लिंग 12टा ज्योतिर्लिंग मध्यरु द्वितीय ज्योतिर्लिंग होउची मल्लिकार्जुन। से मल्लिकार्जुन विषय रे आसनु किछि जानिबा। तापर जानिया पूर्वर ये अधमर अनुरोध निजस्व लेखा गोटे भजन शिवंक उपरे आधार। शिव तुमे एते सुंदर भस्म विलेपन डमरुधर। शिव तुमे एते सुंदर भस्म विलेपन डमरुधर। शिव तुमे एते सुंदर भूत पिशाचंक पाखे रही तुमे। भूत पिशाचंक पाखे रही तुमे। मशाणी की कल तुमे मंदिर। शिव तुमे एते सुंदर भस्म विलेपन डम्बरुधर। शिव तुमे एते सुंदर। सत्यम शिवम सुंदर। शिवम तो कि सुंदर अच्छे कि पिंधिबाकू किबा नथिला कि वस्त्र किए से बसन देला हस्तिर। अलंकार जदि नथिला तुमर अलंकार जदि नथिला तुमर कुलिक नाग कि हेला निजर। शिव तुमे एते सुंदर भस्म विलेपन डम्बरुधर। शिव तुमे एते सुंदर। तुम केमिति सुंदर हेलो प्रभु। कहा मुंड माल बेकरे झुलुची आहे नील कंठ ईश्वर। 15 नेत्र रे द्रुजटी चाहिच 15 नेत्र रे
ଧ୍ରୁଜଟି ଚାହିଁଛ ବାହନ କପିଳା ସୁତ ଉପର ଶିବ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ହସ୍ତରେ ପିନାକ ଦେଖେ ମହାଦେବ ପାପି ତାରିବାକୁ କର ସଂହାର। ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା ସଂହାରର କର୍ତ୍ତା ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା ସଂହାରର କର୍ତ୍ତା ଏ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱର। ଶିବ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ଡମ୍ବରୁଧର। ଶିବ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେଉଁ ନାମେ ହର କରିବି ଜୁହାର। ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କେଉଁ ନାମେ ହର କରିବି ଜୁହାର। ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କୈଳାସବାସୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଶଶୀ କୈଳାସବାସୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଶଶୀ ଅଧମ ଶରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଶିବ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ଡମ୍ବରୁଧର। ଶିବ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀଶୈଳ ଶୃଙ୍ଗେ ବିବିଧଂ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶେଷହାଦ୍ରି ଶୃଙ୍ଗେ ବିଶଦା ବସନ୍ତଂ तमहर्जुनमलिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतु नमामि संसार समुद्र सेतु। मल्लिकार्जुन भगवानଙ୍କର अपूर्व लीला। मल्लिका अर्जुन मल्ली ମାନଙ୍କର अर्थ है जे कि पार्वती मल्लिका अर्जुन अर्थ जे कि शिव। भगवान तो लीलामय जगन्नाथ जगन्नाथ होउछंती नागार्जुन वेश सी भी अर्जुन। अर्जुन तो सुभद्रांकर स्वामी जे कि अर्जुन जगन्नाथ नागार्जुन शिव मल्लिकार्जुन। आउ जड़े क्षेत्र कूलर जे कि असुर सी हेले सहसा अर्जुन। शिवंकर मध्य इच्छा है जे नागार्जुन जेहेतु जगन्नाथ होती मुझे से अर्जुन वेश हमें कि मल्लिकार्जुन हेले से इच्छा मयकर इच्छा किए बा टाड़ी पारे। मल्लिकार्जुन नाम केमिति नामित है? शिव पुराण रुद्र संहिता अनुसार यही वर्णित अच्छे जे गणेश और कार्तिकेय मध्य विवाद चलिला। जीए ब्रह्मांडर चारिपाखरे बुली आसिबो से हेबो श्रेष्ठ पुत्र एवं शिव तांको आग विवाह उत्सव रे मंडित करते। एमती चलिला जुक्ति तर्क तर्क भितर शिव उनकर पुत्र गणेश से आग मूषा वाहन रे से शिव को चारिपटे बुलवा को लगे। कार्तिकेय ना ना मु चालाक मु जाऊँगी मोर मयूर वाहन जे कि मु चारिआड ब्रह्मांड बुली आसबि। सी अतिक्षण मध्य से चलिले एणे शिवंकर चारिपटे शीघ्र बुली आसिले कि गणेश मूषा धीरे धीरे गले मध्य मूषा चारिपटे बुलिक आसिले। शिव मध्य देथिबा कथा अनुसार गणेश को विवाह अनुष्ठित करदेले। जो 6 मास पर कार्तिक आसिक
ଦେଖନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ନାରକାସୁର ବଧ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି 6 ମାସ ପରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବ ଯିଏକି ନିଜର ପିତା ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତିକ ବୋଧେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବୋଧେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ବୁଲି ଆସିଲି, ଶେଷରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ନାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱପତି ଦେବତା ମହାଦେବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ କ'ଣ, ପିତାମାତା ହିଁ ମୂଳର କାରଣ। ଶେଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମନ ଦୁଃଖିତ କରି କ୍ରୋଞ୍ଚ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ କରିବି ହାୟରେ, ମୋତେ ତ ଆଉ ଶିବ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋର ପିତା। କ୍ରୋଞ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଦୟାମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ କ'ଣ ବା କରିବେ। ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି କ୍ରୋଞ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ସେଠି ଶିବ ନିଜେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ଏହି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କୈଳାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେଠାରେ ସେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପୂଜା କଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀ ଶୈଳମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଠାରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଏହି ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ। ଏହା ନାମ ଥିଲା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ, ନାରାୟଣ ଶରଣ।